Ba tôm sạc cùng bụng mai bóng ôn đồ khu nè khu sơ sản sơ tổng học khné. Bạn lấy dương to mê riêng bỏ dương tiết. Bạn cứ Google Form. Bạn chẳng dương nơi từ châu từ nông đáy. Bạn bật đáy không ngày ní. Bạn ngày ní. Bạn today bạn nhằm nâng bằng hàng nhật học khné ẩm bì multiple choice grid nâng ngày. Mình này thà chung rửa chán. Bạn chung rửa chán. Chung nói trời từ mùi. Pon tay lẹ khả chỉ grid. Bạn chỉ lẹ khả bên này thà bên mình column với mình row. Bạn bên mình column mình row. Mình hà chua chố chú. Chú đây. Nâng hà chua chố chú đây. Tỏ. Ok. Lấy dương châu ta làm nào tới. Bạn dương châu ta làm nào. Dương flop châu vì muốn dương châu ta nâng mau. Ná. Bạn flop châu vì muốn dương châu dòng mấy dương châu ta nâng mau. Nâng này. Chẳng chuyện được form bằng tay. Rồi cái châu tôi không trái của bạn này sẽ trận này đó khné. Bạn ok là dương mô đo form của bỏ dương hái. Nhưng châu đo tầm rung form của bỏ dương hái. Chẳng đồng môn này đó khné đang xếp hai dương tờ thơ ấy. Tại dương tờ thơ ấy cứ dương đã cho môi form bằng tới. Mal. Bạn mal. Thịp bạn multiple. Choice grid. Này choice grid. Choice grid. Choice grid. Này choice grid. Chẳng mà.ต่อมาយើងស្លេចយកស្អីគេបាទយើងស្លេចយកសំណួរនឹងជាប្រភេទបាទឥឡូវយើងស្លេចយកបានហើយគឺ multiple choice grid អញ្ចឹងវាមាន row វាមាន column បាទវាមាន row មាន column ឃើញទេវាមាន row មាន column សម្រាប់គូផ្គងអូខេឥឡូវខ្ញុំសាកចេញសំណួរមួយសូបាវបាទសូបាវខុសត្រូវកុំប្រកាន់ចំពោះអីគេចំពោះការរៀន form ហ្នឹងហើយការរៀន form បាទ form ចំពោះ Google Form បាទចំពោះ Google Sheet បាទ Sheet បាទចំពោះ Google អីគេទៀត Meet ចឹងទៅបាទ Drive អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាបើសិនជា row 4បាទនៅក្នុង column ក៏4ដែរបាទ column ក៏4ដែរអញ្ចឹងនៅក្នុង column នោះក៏4ដែរចឹងនិយាយថា good ចឹងទៅ good bad ចឹងទៅមិនចូលចិត្ត bad ចឹងទៅអាក្រក់មិនល្អចឹងទៅ like ចឹងទៅ dislike ចឹងទៅ dislike 5 1 2 3 4 5 medium ចឹងទៅឃើញទេ medium យើងឲ្យមានអាហ្នឹងលក្ខណៈបែបយើងធ្វើ survey បាទយើងធ្វើ survey យើងធ្វើការស្ទង់មតិដូច linear scale ដែរបាទអូខេឥឡូវយើងសាក preview មកតោះ preview មើលទៅបាទឃើញទេឥឡូវចូលចិត្តអត់វាចេញតម្រងអញ្ចឹងហៅប្រភេទ grid ហ្នឹងហើយform ល្អអត់បើល្អចុចល្អមកsit ល្អ bad like dislike អញ្ចឹងយកមួយណាឬក៏ medium បាទយើងយក medium ក៏បានយកណាក៏បានដែរឧទាហរណ៍ដែរចម្លើយមានមួយmid ចូលចិត្តអត់ចូលចិត្តdry bad ចឹងទៅអូខេប៉ុន្តែកម្រ bad តែយើងដាក់ bad អកពេកដាក់យក gold មកទៅ gold ចឹងទៅហើយ submit មកsubmit មកយើងមើលចម្លើយចេញមកបាទការទូទាយគឺចម្លើយវាចេញបែបអញ្ចឹងនេះវាចេញចេះឃើញទេអាហ្នឹងការទូទាយរបស់យើងប៉ុន្តែចំពោះ multiple choice grid នេះយើងអាចគណនារោគបន្ទុកបានមានន័យថាយើងអាចដាក់បន្ទុកអូតូបានអាស្រ័យទៅលើសំណួរយើងសួរចំពោះការដាក់បន្ទុកនៅលើ multiple choice grid នេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នានៅ clip ក្រោយទៀតបាទនៅក្នុង multiple choice grid នេះយើងបង្ហាញពីទី1តកតងជាមួយ survey ដែលនេះយើងកំពុងធ្វើហ្នឹងមួយទៀតតកតងជាមួយនឹងការដាក់បន្ទុកហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់វីដេអូមួយនេះ